Très chers téléspectateurs, amis fidèles qui nous suivez en ce moment partout où vous vous trouvez, je vous dis bonjour, salut ou alors bonsoir, ça dépend de l'heure. Eh bien, c'est votre chère émission que vous allez maintenant commencer à suivre à partir de Londres, parfois à partir d'Afrique parce que nous voyageons. Moi, c'est votre humble serviteur de toujours, Olivier Katoto, l'émission Fanatique qui émettait à partir de Bukavu à la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, émettant partout au sud Kivu. Maintenant, nous aurons peut-être cette chance d'être sur Internet avec la facilité que nous propose, que nous offre YouTube. On sera aussi à Bukavu, 2 chaînes de télévision à Bukavu. On est aussi en train de causer à nos compatriotes qui sont à Kinshasa pour qu'on puisse commencer à passer l'émission Fanatique à partir aussi de la capitale de la RDC. Eh bien, pour commencer cette émission, je dois d'abord m'expliquer ce que sera le format de nos nouvelles émissions. Premièrement, c'est une émission en Swahili. Vous comprendrez pourquoi. Parce que d'origine, l'émission était de Bukavu. Donc, l'émission sera en Swahili et on s'excuse pour ceux qui ne pourront pas nous suivre dans cette langue. Mais parfois, comme vous voyez, on pourra aussi parler en français, qui est la langue nationale chez nous en République démocratique du Congo. Najua kote kwenye mko natufuata émission ya mupya. Je vais expliquer en Swahili parce que ça concerne un peu plus la communauté congolaise qui parle le Swahili. C'est comme ça, donc, pour ceux qui ne nous suivent pas, demandez à quelqu'un d'interpréter pour vous. Eh bien, hii émission itakuwa napita Kinshasa. Tuko nasumulia na chaîne moja television pale Kinshasa, batupatie bahati ya kukuwa natosha matalant, kutosha mahistoire, mabitu ya kwetu Bukavu, Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, na kubifikisha fasi yote. Premièrement, kuifikisha Bulaya kwenye kuko batu mingi benye balitokaka Bukavu ya longtemps. Na njo tunapenda tukue tena ile kilalo yenye watu wanaweza kuwa napitia kwetu kuangalia gisi ya kufikisha habari zao na kufikisha binyi banapenda batu Bukavu bakuwe nafuata. Na ingine itakuwa inverse ya ile. Inverse ya ile ni kusema benye biko Bukavu nabo batakuwa napata habari za kutoka Bulaya a partir ya emission yetu, peut-être aussi habari za kutoka mafasi zingine sawa vile Kinshasa, sawa vile Afrique du Sud, sawa vile Harare, Zimbabwe, sawa vile Malawi, parce que tunaishi na Malawi saa zimwa tumikaka pale nako juu tulishaka kuwa na mabawa, tunaendaka na ruka tu. Na njo vile emission yetu itakuwa surtout kusaidia ba jeune Bukavu. Ile njo minawaza point ya kwanza yenye itatuinteresse sana mwa hii emission ni kusaidia ba jeune Bukavu. Najua banajiweza, biko na makapasite zote za kujian sortir, me najua na nyie benye mshaka voyage na nyie mko na kiloko ya kuongeza. Surtout hii wakati inafaa kukuwa na supporter financièrement batu benye biko na matalent kwetu, na njo maana itakuwa surtout focus, c'est un peu en anglais. Ndio itakuwa surtout focus ya hii emission yetu ya mupya, emission Fanatique. Tutakuwa na matranche bumoya na saa vile kuko ka program kamoya dada yetu Bintu Katoto anapitishaka. Okay, tayari. Jambo wa ndugu wapenzi, mimi ni Bintu Katoto. Yesu wangu. Wote simusemeshe sifeti. Ukona huruma. Yesu wangu. Mara ni pesa sahihi. Kama kuna lazima bitu yote wateta pita pale frigo manini mabitu yote ya kutumika na courant utafika pale na fatu kwa na support ndio. Fatuna. Ndeza nikainterpele benzangu wa Swahili beliko mwele system ya kusema onekala kunyumba. Problematiki ya kwanza kuangalia television mchana mzima wewe na mama na watoto ya kusema kama tafuta kazi, peu importe kazi, utoke kwanza mkiwanja. Yeah. Ushatoka mkiwanja, problematiki ya pili nongaliki. Tafuta kujireedike wala kujireformer. Unajifunza métier fulani
ukishajifunza kazi fulani yenye unayoa kama avec hii ndio vraiment mu sécurité fulani ya kusema kama kazi niko nafanya haiko tena nanumisha roho, haiko malarme zimwe zinalia 4h du matin, maana ma heures zimwe ziko antisocial za kuzakulamuka, haiko kusema aussi niliowaka mais ça fait 10 ans nalaka toujours inje. Kale ka programme ni ka ya Baswahili ndio kisi anaitaka, anapanaka maidea yake na kupana makonsei na makonsta ya vitu viko apitikana mu communauté ya siye Baswahili huku Bulaya na siye Baswahili kwenye tulitokea, kama ni Lubumbashi, kama ni Bukavu, kama ni Goma. Ndio vile tutakuwa napata ile occasion na opportunité ya kupitisha kale ka tranche siku dada yetu iko na ile wakati ya kusumulia na nyie kote kwenye muko, na anakuwaka souvent supporté na emission yake anakuwaka produite na Arsene Katoto, mtu mwenye naye kuna soma vitu ya media. Mimi naona inakuwa sa vile mstari asie wote tunakuwa media, sa vile Elvis Katoto mie peke na Arsene naye d'ailleurs yeye kwa ataku universite, si tulipima universite mais ilikuwa vitu vingine, ilikuwa vitu ya web designing. Njo ile basi mbele tuendeleshe na tafuta niba proposer ka chanson kamoya. D'ailleurs tutapiga ta chanson yote parce que tunapenda tusumulie, hatupendi tucheze. Maana ni kupumua tu na kaka chanson kenye ndaba proposer kisha nyuma tutaendelea na sumulia. Asante. Mapenzi kitu cha hatari yameza tabari, kuwa na moyo wa subira, najua kinachofaa kweli na lingio mine, kweli na lelio mina wima, twaweza nyangwa ta dunia na kuiweka juu, twaweza gusa dama wingo kuruka mpaka juu. Nipe mkono wako ma, nipe mkono, nipe mkono wako ma, nipe mkono. So my baby usidiwe, kenda mbali moitoma, wane kusimire, mlima kwani kuna kulosa. Nipe mkono wako ma, nipe mkono, nipe mkono wako ma, nipe mkono. Yelelelelele ma, yelelelele ma, yelelelele ma, yelelelele ma. Amua baby, kuishina yola nae kupenda. Chagua mama, usije sema mwisho kujua. Nipe mkono wako ma, nipe mkono, nipe mkono wako ma, nipe mkono. So my baby usidiwe, kenda mbali moye taumba, wane kusimire, mlima kwani kuna kulonza. Nipe mkono wako ma, nipe mkono, nipe mkono wako ma, nipe mkono. Hey, oh baby no, hey, oh no, kweli na lege oh mine, kweli na lele oh mina wema, twaweza nyangwa ta dunia na kuiweka juu, twaweza gusa dama wingo kuruka mpaka juu. Nipe mkono wako ma, nipe mkono, nipe mkono wako ma, nipe mkono. So my baby usidiwe, kenda mbali moyo tauma, wane kusimire, mlima kwani kuna kulonza. Nipe mkono wako ma, nipe mkono, nipe mkono wako ma, nipe mkono.
Basi aksanti bandugu bapenzi kote kwenye mko natufuata. Gisi nilibambia ni emission yenu ya batoto ya Bukavu, ni emission yenu ya batoto ya Goma, ni emission yenu ya Baswahili, batu ya Baswahili Swahili. Na mimi ni ndugu yenu Olivier Katoto. Mimi nawaza chanson ya kwanza yenye mnafuata mnaifurahia ni production ya RMS Eman. Eman ni mtu mwenye tunatafuta tutumike naye mkadre ya kuavancer matalan za ba jeune Bukavu, surtout benye banaimbaka kuangalia kisi ya kuwa nasumuliana ba jeune Bukavu kisi banaweza beba muziki yabo mbele. Unajua Bukavu batu mingi banapiga muziki haiko supporté, haiko contrôlé, haiko valorisé. Ndio tunaangalia atuweze endelea vile miaka na milele. Inakuwa miaka mingi tunasikia kama mtu fulani anapiga muziki ya mzuri, tunasikia baya yote banapiga muziki ya mzuri, muziki ya original, me tunakia kutanyuma inapotea. Atupate ma CD, atupate ma video za mzuri, atupate vitu ya mingi yenye inaweza endelesha. Ndio maana hii chanson basi mnamaliza bapigia nipe mkono ni chanson ya CRP, jina kingine ni Serafin. Me mukadra kwetu Bukavu inafaa tuangalie kwa konseba toto yetu, bandugi yetu, baloko yetu. Baby kuna matalan kutushinda, wala baby kwa talent banaitumikisha. Nakumbuka si wengine tulikuwa na matalan ya kucheza kabumbu jeune age, tulikuwa kabisa na ile talent kweli. Me haitukuifuatilia. Tunajua watu wengine walikuwa na talent ya kukimbia, hatukujua kama kukimbia nao ni talent ya mtu anaweza kuvalorize. Tulikuwa wengine walikuwa na talent ya kuimba, kupiga gitar, tulikuwa nawaza ni vitu ya bavoyou. Surtout tulikuwa nawaza sana ya bavoyou ni musique. Ndio maana inafaa ile mentalite tunaichange. Tutasumulia juu ya kitu kingine yenye ndabambia après kupiga aka musique, aka chanson kenda piga. Lakini mukumbuke bandugi yetu, batoto yetu, baloko yetu bebiko Bukavu biko na lazima yetu. Hii wakati haiko tena wakati ya kukua kwa internet, haiko wakati tena kufanya video ovyo. Inafaa emission kufuata, emission ya pili, ya tatu, ya ine, ya tano, tunakuwa naongeza un peu plus, tunawapresenter hii ndio kitu fulani yenye tulianza, hii ndio kitu fulani yenye tulifanya, tulishwazira ndugu yetu fulani, dada yetu fulani, kaka yetu fulani anachezaka teatre, anapigaka muziki, anaimbaka, tukamproduire par exemple. Na ile yote italomba kuangalia kisi ya kusaidia financièrement. Basi ndatia ma details zangu, tuanze fama contact. Inafaa tunakuwa na ma contact bebiko ma Canada, bebiko ma États-Unis, bebiko Europe, hapa Angleterre, benye biko Australie, pourquoi pas bebiko mu Afrique. Tusibakie, najua batu biko occupé maafere yabo ndio, lakini hatuwezi sababu kwetu. Kila mtu anajua siku moja tutarudia kwetu, kila mtu anajua siku moja nafaa tunarudia kwetu. Mais nafaa le lien tusiache Bukavu wala Kinshasa wala Goma wala Lubumbashi, alors que tuliacha wakati mingi napita bila kusuporter avancement ya kwetu. Nafasi mingi banaanza sasa kutuonea, nafasi mingi banaona hatuna valeur. Contact ni lazima, tuko uni quelque part. Na kama kwetu Bukavu abajidemarke, kama si peke tuko huku Bulaya, ba Bukavu, ba Goma, ba Lubumbashi, ba Kisangani, kama atujidemarke ndio vile abata toshimia. Maana hatuwezi ambia watu mtoshimie, nafaa tunajiheshimisha, tunafaa vya kufanya juu ya bandugu yetu, juu abo ndio banaturepresenter. Deja si tuko Bulaya, ba mingi basha kuwa na batoto Bulaya, ba mingi banajua kama kwa ni Bulaya, batoto wanasema ni ma-anglais, na ni ba-anglais, ni peut-être ba français, ni ba belge, ni ba canadien. Unaona? Abo banaweza kuwa na ile gisi ya kusema atuko bakule. Hata bamoya banajikaza kuendelesha kufundisha batoto kama kwao ni kwao. Menafaa tunaanza kubule mabitu bloko vitu kwa communauté. Unaona? Bitu kwa communauté, bitu kwa communautaire. Na mie ngambo yangu siwezi fanya kila kitu, niliwaza ni kusaidia ba jeune. Kama mpaka mwake maisha mnafikiria kama mnatokomesha, mnasema mingi tena mnajipandisha.
kwani amjue mnajizagaulisha. Hiyo hali yenu nayo mjaheshimisha na mtawaza kama mko mnatutingisha. Wengi walisema kama nyinyi mluwatisha na hivyo mtabaki milele mpaka na kukesha. Nilimwambia tangu mwanzo nguzo zangu ziko mara, Mola tafanya ishara ndendelea kila mara. Akili zenu ziko kama za afta sigara, waenda tu pembeni na kuanza kututeta. Yote mnayosema hakuna vya mtapata, hakuna vya mtapata. Wasanii mnaleta aya isha kuwa kila kutoka mpaka mnatuteta, sasa tunawakomesha. MVIP sisi tunapendana, MVIP tunashauriana, MVIP sisi hatutotengana, kuwa kwetu ni kusaidiana. MVIP sisi tunapendana, MVIP tunasaidiana, MVIP sisi hatutotengana, kuwa kwetu ni kusaidiana. MVIP sisi tunapendana, MVIP tunashauriana, MVIP sisi hatutotengana, kuwa kwetu ni kusaidiana. MVIP sisi tunapendana, MVIP tunasaidiana, MVIP sisi hatutotengana, kuwa kwetu ni kusaidiana. Yakra, this is MVIP, DJ Benji, Betus, Dallas, Dr. Dab, Sinjukain, Sam G, where you are? Nick, Marcel Bag, 102.7. Respect. This is MVP hapo sio? Hapa ndio hapo ni fresh. Hapo ni don't change zone. Hapa ni watoto kauni. Watoto mjini. Basi bandugu yangu kote kwenye muko, tunafurahi kuona mnaendelea kutufuata, tunafurahi kuona kama mnakamata wakati ya kuendelea na tusikiliza. Mimi ni ndugu yenu Olivier Katoto, na mimi natafuta niwaambie kama tutakuwa na wakati zingine mwa hii program yetu, mwa hii emission yetu ya kufanya interview na watu, haiko tu bastar, watu ya kwetu juu hatuwezi anzia ku bastar benye atukucreate. Unaona? Bastar wa kwetu wangapi tunajua. Bastar bakwetu bangapi Bukavu, bakwetu bangapi Goma, bakwetu bangapi Kisangani na Kinshasa. Kubastari wanasemaka Kiswahili bangapi tunajua. Unaona? Najua tuko na Lokwa Kanza, ndio ni star mkubwa sana na mimi na profite kumsalimia. Najua kuko bengine peut-être abajulikane, mais hivi habiko ba mingi. Inafaa tuna créer sipeke bastar wetu. Inafaa tuna ba créer. Na façon ya kuba créer ni ku partager ma video zetu. Unaona? Ni kuzisukuma kwa wengine, kuzionesha baloko wetu, batoto wetu, kuonesha barafiki. Bamingi biko barafiki wa kusema malingala, bamingi biko na barafiki benye basemaki Kiswahili. Mnakuwa na baonesha ma video ya batu ya kwetu, banazipartager. Mnakuwa kuta mtoto mmoja anatoka na anakuwa star. Unaona? Bon, fait, haiko ile njo ya lazima sana mu communauté, mais mimi kwa sema kungambo yangu na kungambo ya hii emission yetu, ngambo ya hii kipindi yetu ni kuangalia gisi ya kutafuta tabale watoto biko matala. Njo bini kwa sema talent ziko mingi, siko sema musique tu. Théâtre. Bile biote kwetu inafaa tunabasupporter. Na kama ni $1 yangu ndatuma, kama ni $10 yangu ndatuma, il est grand temps ya kusupporter bandugu yetu. Kama siweze, kuko batu mingi benye banekala fasi moya, biko bien banajeneza, ni batu ya kwetu, mebajue tutasaidia kwetu hai, tutanzia wapi. Unaona? Biko ba mingi, make Bukavu mwanze jitayarisha, Goma, Kisangani mwanze jitayarisha. Kama mnasema Kiswahili na mko na talent, mwanze kamata maadresse pale, maadresse zangu mkamate, mutume ma chanson zenu na munatuma ni ma demo. Juu tukafurahia chanson yenu. Tukafurahia chanson yenu. Tunaiproduire, tunairefaire, tunaifanyishia clip. Unakia kuta DVD yenye tulikusaidia kuproduire na produire mwingine mtu moja. Unaona? Tunapaswa angalia gisi ya kuwa na faire ma concert promotionnel. Maana haiko concert ya kutafuta kuwinamo. Mais concert yenye tuna produire par exemple, batu wanakiangalia wanalipa c'est que baneza afford, baneza weza kulipa
haiko ma 20-50 dollars gisi ba musicien matokaka Kinshasa mnalipa ma 20 ma 50 dollars sijue mimi nadhani mwakili ya watu wanawazaka bakutoka nje njo benye wanajua kushinda benye biko ndani ya kwetu. Me tunafanya concert tunafanya kisi yote na bale batoto bale ba jeune benye biko apiga par exemple musique. Mimi mtanirumia juu ni emission premièrement ya kuangalia kisi ya kutosha ile talamu batoto benye biko na komala. Si bengine tulikomala na matalangi sina waambia. Nilikuwa talent kucheza kabumbu, nilikuwa talent kupiga muziki, nilikuwa talent kucheza madanse. Unajua kwetu Kongo tunapenda kucheza madanse sana, mais atukwa njaka ni matalent. Bia mingi tulikuwa naanza ni buvayo. Nilisoma, nilipata diplome ya chimie, ya biochimie. Mais chumvi tunje mnajua. Mai peut-être non mnajua. H2O. Bon, au fait, ile ni kosa yangu mipeke, haiko ka general, mais niko naangalia mkadre ya kuangalia gisi ya kuangalia batoto ba jeune parce que tuna ile vision moya ya batoto biko na tangu tulitokaka. Et d'ailleurs si ndio tulifele makosa, tunatoka tunaanza onesha ke kwetulienda njo mbinguni, kwetulienda njo mwisho, na mwanzo tuliwaza ni vile. Unaona? Leo inakuwa kwenye tuko tunashindwa kutoka sasa. Bon, bamingi bata discuter ile ni kabo na epu ya niangali sana juu mimi natokaka sana. Mimi sifungiwe. Manke bandu yangu bebiko Bukavu mujikaze mkwe na courage, bebiko Goma mujikaze mkwe na courage juu bienye tunaanza hatutabiachilia hapa. Na peut-être mko Bulaya mnapigaka muziki. Na nyinyi mko ba Bukavu muziki yenu aende fasi. Juu kama mko Bukavu na Bukavu aendelee. Ukatosha muziki nako Bulaya na wewe muziki yako haitendelea. Juu tuko connecté quelque part. Oh ni wapi? Oh wa Bukavu. Oh Bukavu. Unaona? Wapi wa Kisangani? Kwetu wanajua tu ni mavita. Ndio tu byenye banajua kwetu. Bukavu ba femme violée. Ndio tu byenye banajua kwetu. Unaona? Maana tujikaze tu valoriser. Tukaanza valoriser kwetu na tutakuwa valeur huko Bulaya. Unaona? Huko Bulaya kama uko musicien peut-être na mbaka nyimbo ya Mungu, ukatosha nyimbo ya bien, batu batajireferer ni wapi? Jua batakuitika soko wa Hollande, kwa Norvège, kwa Angleterre, huko wa Canada, hakuna mtu atakuitika. Angalia. Hakuna mtu atakuitika. Ukasema français batajua ukasema anglais wanakuuliza where are you from? Unashangala, unajiuliza where are you from, tena inatokea wapi? Mimi niko na passport ya Anglais. Manke ya lazima ni source. Basi bandugu bapenzi, tunafika mwisho ya hii kipindi yetu ya leo. Mie ni ndugu yenu Olivier Katoto, mbele muende ndapapitishia interview kamoya nilifanya Bukavu. Sana nilikuwa napita pale Bukavu, nilikutanana na comedian mwa pale, tukasumulia, akanichekesha yangu yote. Ndio na mie ndapenda na nyie mcheke kiloko kusikia benye alisema. Yeye jina yake ni Lobanda Asumani Loba, benye banafuataka ma theatre za kwetu, benye banafuataka ma comedy za kwetu. Banajua kama tena jina yake anachezaka sana Mama Nyasa. Teme kwa leo tunaanza ingia mu filme, basi make mamwaizi nakuwa chini. Ndio kwa maana kabisa haikazi sasa vile ilipashwa kazi. Okay, watu mingi wanakufuataka kule kwa mimi nakuaka na l'étranger. Me abakwanja kama Mama Nyasa yeye anaweza kuwa tu mwanaume. Sasa mtaweza wapigia hata sauti kamoya. Ni kweli tuko balabalani kwa saka mana ile, lakini hakuna balabalani ile ni unaongezea. Tunasema unajua Nyasa amejifunza kusudi apate kujua malugha mingi. Ndio. Ukienda kwa mfano Tanzania kusudi useme Kiswahili ya kule juu iko un peu différent na ya huku kwetu, ya kuongeza tu ni. Unajua kama unasikia wenzetu wanasema barabarani, shuleni, hewani, wanaongeza mani. Sasa kwa mfano sasa vile unatafuta kusema niko nataka kunywa mai sababu nasikia kiu. Pale Kiswahili hapa kwetu. Kama unapenda useme Kiswahili ya Tanzania, utasema nikoni hapani hivini, nasikiani kiuni ya kunywani maini. Sasa kama kwa mfano unatafuta kusema mash. Mash unaongeza tu heri mpu.
Heri mpu unajua kusema maisha taka zivyo unaweza enda. Hata mkuimba sasa vile unasikia mtu anaimba heri halisi, heri mpu Yesu wangu, heri mpu yeye mchunga, heri mpu nami. Pale unajua kusema maisha kabisa. Heri mpu. Sasa ukipenda kujua kusema anglais, sisi siku moja uende Belgique, uende Angleterre, unakuwa unaongea tu is na ing, pale unajua kusema ile lugha. Iko sababu unasema dada nakupenda nataka tulunge ndoa pamoja na wewe. Ile ni Kiswahili. Hata ukitia muanglais utasema dading is pending you. Is talking tulunging is ndowing me and you. Ni is na ing, unajua kusema anglais. Asante wana. Na jina lako nani watu wenye bateza fuata taka video ketu wakujue, akose na numero ya telefone. Juu tusipoteza wakati bure na hakuna makontakte kama. Jina yangu ni Lobanda Sumani Loba, ndio vrai nom yangu ile. Wengi wananifahamia kwa jina ya Mama Nyasa na wale wenyewe wanaweza kunitaka ni 09 97 74 75 96 82 na isema tena 09 97 75 96 82. Hapo sana ni saa unaweza kunipata. Kama ni kunimero ya viatu basi ni ku 1924 pale unanipata. Juu nayo inakuwa active. Basi asante wanaloba, mimi ni ndugu yenu, bebi kwa tupata Olivier Katoto. Niko mkubwa hapa naye Chikuru, naye ni Katoto, utaanza tu ni Katoto tu. Na mkubwa mwingine Katoto kwa hapa na Masuro Mubalama njole pale. Labda ningeuliza tu amu ya kwana kakubwa wa Komalaka tu bangali kitu Katoto. Wa Katoto wa Komalaka. Unaanza leta komedi kujinangu wewe. Taifata na profite kuambia ka prochainement tutakuwa na ma interview na batu mingi ba Bukavu, ba Goma, ba Kisangani, ba Lubumbashi, batu yote wampendaka Kiswahili ya kwetu, juko Kiswahili ya Kongo na kwa Kiswahili nyingine mainchi. Tutakuwa nafanya nabo ma interview, tunawaletea bebiko Bukavu banafata, bebiko Kinshasa banafata. Juu sana Kinshasa ma emission mingi zinakuwa katu ma emission za Lingala, ma emission za français bien sûr, ni malugha za kwetu. Mais hii natafuta nitie mu Kinshasa nabo ba comprendre que nasi tuna exister. Bien sûr wanajua kama tuna exister, mais nafa bajeka tuna exister hors ya eta ya vita, hors ya eta ya maviole, na tuna exister na Bulaya. Batu ngapi wanafanya ma emission Bulaya za kutuma Kinshasa na hakuna za Kiswahili. Tunasikia tu bien pour que tout le monde puisse nous suivre, on va maintenant parler en Lingala qui est la langue congolaise, bien sûr. Mais musisabu kama on a 4 langues nationales. Njovile na hii Kiswahili nayo niko naenda niangushe na Kinshasa. Bandugu yangu bote biko Kinshasa, bia batatufuata, juu ndajikaza yangu yote Kinshasa mutufuate. Ndajikaza mutufuate. Kinshasa kuna ala batu mingi wanasemaka Kiswahili. Biko mingi. Na kama muko mwanze kamata madetail, mwanze kutukontakte, tutawaletea vya Bukavu, tutawaletea vya Goma, tutawaletea vya Kisangani, tukapata bahati ya kupata vya Lubumbashi tutawaletea. Mais mwanze kamata ma detail, tuanze kamata ma contact. Ma contact Bulaya yote, batu yote biko Bulaya, ukwe Canada, ukwe Etats-Unis, kote kwe muko, mwanze kamata contact na tuanze contact. Jumie sitachoka sitaikala. Asante kwa Mungu anatuchunga tungali. Basi njole nilikuwa sema tutakuwa fanya ma interview kuko Pasteur Amba Silver wa Africa Ministry Swahili Fellowship wa Canada. Tutakuwa na interview prochainement, Mungu akasaidia, na batu yote wenye wanatafuta kutukontakte. Basi tutaendelea na nyie prochainement, na wapigia aksanti. Mimi ni ndugu yenu Olivier Katoto. Hii ni emission yenu, emission fanatique manake batu banapenda kitu fulani. Basi aksanti, Mungu ababarikie. Tutasumulia siku nyingine. Napigia aksanti ndugu yangu Ombeni Katiga iko Canada, ananisaidiaka kama mimi nashindwa kufanya montage za video. Tukomba tu mingi banisaidiaka. Bukavu napigia aksanti Masuro Mubalama na Eman wa RMS production, na kupigia aksanti sana. Basi aksanti kwa ndugu yangu bote kwa mko atufuata, msikose kuniandikia, ndatia madetail hapa chini. Aksanti. Kwa heri.